जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम टू नायक कम्युनिकेशन टेक यूट्यूब चैनल। आज आम सुभद्रा योजना विषय में फुल डिटेल आम जाना जे कौ मैंने रेगुलर पैसा पाइबे कौ मान बंद हो भविष्य में जो मान 3टा किस्ती भी आसी नेक्स्ट किस्ती भी आसबनी बंद हो कौन पाई बंद हम आ जो मान बंद हो केमी स्टार्ट हम से विषय आम जाना समस्त मन गोटे डाउट थी जे आमर गोटे इनस्टलमेंट आसला आ 2टा इनस्टलमेंट आसलानी आ किसी लोक भी अच्छा 2टा इनस्टलमेंट मिली 3 नंबर इनस्टलमेंट मिली ना आउ किसी भी लोक अच्छा रेगुलर 3टी इनस्टलमेंट मिली तो जो मान को रेगुलर 3टी इनस्टलमेंट मिली से भविष्य में बंद हो गवर्नमेंट जो नुआ गाइडलाइन आनी से गाइडलाइन अनुसार जब से एलिजिबल नहेले से सुविधा ना कटिज से इनस्टलमेंट पाइबे ना आ जो मान कटि जो कंप्लेन करते से कंप्लेन भी गवर्नमेंट रिव्यू कर जो मैंने एलिजिबल बोली प्रमाणित हे से भी नेक्स्ट इनस्टलमेंट मिल तो कौ मानू नेक्स्ट इनस्टलमेंट मिल से कौन करते आउ जो मैंने रेगुलर पाँच से कौन कटो से आपको कहूँ प्रथम आम आलोचना करवा जो मान रेगुलर मिलूँ से कटो कौन कौ कारण से कटो प्रथम कारणटा हूँ जो मैंने सोसाइटी माने धान देवाई पंजीकरण करदी से ना 5 एकड़ रु अधिका 5 एकड़ कि 5 एकड़ रु अधिका जमी पंजीकरण होती सुभद्रा पैसा कटिवा फाइनाल गला द्वितीय हूँ जो मानकर 4 व्हीलर अच्छी जो मानकर 4 चकिया अच्छी ना हो कि स्वामी ना हो तो ताकर भी सुभद्रा कटिया फाइनाल स्वामी ना थी भी स्त्री भी कटिज कौन कटो यदि से गोटे राशन कार्ड भर थे स्वामी ना जो रेजिस्ट्रेशन अच्छी गाड़ी स्त्री ना भी रेकर्ड मानते गोटे जेहतु गोटे परिवार रेकर्डटा ऑटोमेटिक गवर्नमेंट पाई जमी आम जो मैंने पेंशन पाते जब राशन कार्ड से ना था सुभद्रा आप्लाय करते सुभद्रा रिजेक्ट हो गला कारण हूँ कौन जे जड़े से राशन कार्ड जो ना अच्छी बापा कि माँ से पेंशन पाँच से कटिला से भाया घरे जब 4 व्हीलर गाड़ी थी सुभद्रा कटिवा फाइनाल 2टा पॉइंट गला 3 नंबर पॉइंट हूँ कौन ना जो मैंने धनी श्रेणी महिला जो माने आर्थिक से डेभलपमेंट अच्छा ग्राउंड लेवल गवर्नमेंट गोटे भेरिफिकेशन भेरिफिकेशन कलापर जो मैंने सुभद्रा अयोग्य से फाइनाल कट आम ए आलोचना करवा रिजेक्ट कौ मान सुभद्रा योजन सब पकई समस्त को मिलूँ रिजेक्ट माने कौ मान रिजेक्ट हो गला कौ कारण है से जाना प्रथम कारण तो हूँ आमर जो मानकर पारिवारिक इनकम 2.5 लाख उपरकू से रिजेक्ट हो द्वितीय कारण हूँ जो मानकर परिवार भितर स्वामी हो कि पुओ हो जो मैंने सरकारी चाकरी कर जो मैंने सुभद्रा पकई समस्त रिजेक्ट हो द्वितीय कारण गला तृतीय कारण हूँ जो मैंने आमर सुभद्रा योजना पकई से 60 वर्ष होता कहीं स्कान कर पकई पकईदे केवाईसी मागिले से फिंगर देले तो से 60 वर्ष शो करगला से रिजेक्ट होगा एटा गोटे कारण आहरी कारण हूँ जो अनमेरिड वुमेन जो मैंने स्टूडेंट मैंने अच्छा से भी रिजेक्ट हो कौन रिजेक्ट है से जो ओ स्कॉलरशिप पाइले पुणी प्रेरणा पाइले से एक्सेस स्कॉलरशिप होगा गोटे से शो कर आप स्टाटस देखते जे आप स्कॉलरशिप पाँच मोर देन 12,000 तो तेणु आप रिजेक्ट होगा से गोटे कारण आउ गोटे कारण हूँ कौन परिवार भितर जड़े गवर्नमेंट पेंशन पाँच सरकारी पेंशन पाँच तो से भी रिजेक्ट होता बंद होता कौन इनस्टलमेंट आसनी आज जाए रिजेक्ट होगी एटा भी गोटे कारण एमती सब कारण आप सुभद्रा जो मैंने पकई जो मानकर सब प्रोब्लेम थिला बंद हो जाइला से कौन करते गवर्नमेंट गोटे चांस देता जे जो मानकर रिजेक्ट होती जदि से चाहते जे ताकू आम भूल माने भूल बोली एलिजिबल कराई से पाइबा योग्य कि गवर्नमेंट भूल रे अयोग्य बोली प्रमाण करछि तो से निज सपक्ष गोटे कंप्लेन दौले जे आम पाइबा योग्य आमको अयोग्य बोली प्रमाण करा जाए कि आमर सुभद्रा पैसा आम कटाई तो से कंप्लेन देते किंतु कंप्लेन जो मैंने देते जो मैंने कंप्लेन देते गोटे कहार भी सुभद्रा पैसा आसनी तो बर्तमान गवर्नमेंट रिव्यू चलती जो मैंने एलिजिबल एक्चुअली एलिजिबल थे से भितर जो 100 जन कंप्लेन कर 100 जन तो एलिजिबल हेनी भर जो मैंने सब एलिजिबल हे जो मैंने गवर्नमेंट लगे ना ये एक्चुअली एलिजिबल एम दिज्व इनक्वारी पर तो से सुभद्रा सामिल हे जो मैंने न हे से परमानेंटली लिट होटा मुझे आप वीडियो को सेव कर रखु यही इनक्वारी पर जो मैंने कटिज तो से फ्यूचर भी सुभद्रा पाइपर ना कहीं गवर्नमेंट पूरा फाइनाल इनक्वारी करदे जे मैंने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फैमिली एम सुभद्रा पैसा से सामिल करेंगे ना आउ किसी महिला अच्छा जो मैंने रिजेक्ट होनी से 2टा इनस्टलमेंट पाई कि 3टा इनस्टलमेंट पाई ना
ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲେଖୁଛି, ରିଜେକ୍ଟ କୌଣସି କିଛି ଶୋ ଆସୁନି। ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଇବେ। ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏରର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଆସିନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଆସିବନି। ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିବ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେମାନେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ହେଉ କି ଆଉ କାହା ସପକ୍ଷରେ ହେଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଆମକୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ବାଦ କରାଯାଇଛି। ତ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଆମର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଲେଖା ବି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ ବି କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବି ଲେଖା ବି ଆଣନ୍ତୁ, ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖିକି ଦେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି କି ସରକାରୀ ପେନସନ୍ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଲେଟର ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଲେ ତ ଆପଣ ତ ମିଳିବନି, ଏଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ଆଉ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କର କଟିଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ କଟିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପେନସନ୍ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ ପେନସନ୍ ପାଉଥିଲେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତା ପ୍ରପର୍ ଆଇଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପେନସନ୍ ପାଉଥିଲେ ସେ ଡେଥ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଥିବ, ସେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖା ଆଣିବେ, ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖିକି ଦେବ ଯେ ୟାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯିଏ ସରକାରୀ ପେନସନ୍ ପାଉଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ପେନସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଲେଖା, ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ବୋଲି ହେବେ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ପେନସନ୍ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବାହାରିଲା ସେବେଠୁ ପକେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ପଇସା ଆସିନି। ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଡିବିଟି ଥିବନି, କାହାର ଆମର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଉଥରେ ଅପଡେଟ୍ ମାଗିଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବେନି। ତ ସେଟା ଯାଇକି ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିକି ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ମାଗିଥିଲା, ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି। ସେଟା ଆପଣ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଖାତା ଅଛି, ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିବିଟି ଖାତା ଖୋଲିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଯେତିକି ବି ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆଉଥରେ ମାଗିଛି ତେବେ ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ। ବହୁତ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ରେକର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ଯାଇନି, ତ ସେମାନେ ସେଟା ବି ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଇଥିଲାନି କି ସେମାନେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ସୁଭଦ୍ରା ପକେଇ ପାରିଲେନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୋର୍ଟାଲ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାର ସେଟିଂ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ସେମାନେ ଆଧାର ସେଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲିଯିବ। ନୂଆ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନେ ଆଗତୁରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଡିବିଟି ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଡିବିଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନାହିଁ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଧାରରେ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି, ସେମାନେ ଆଧାରରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ପୋର୍ଟାଲ ଓପନ୍ ହେବ ସେମାନେ ପକେଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇନାହିଁ ତ ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।